Ngay mangutana o unsa ang ako ang simbahan nga gisimbahan gisudlan unsa nga grupo ko kay kinahanglan man gyud nga natay grupo nga masulti mao na nga ang akong pangalan nga inyong gialagaran nga gisudlan ni kada Domingo mao ang Remnant Covering Ministry Corporation. Amen. Unsa kanina pangalan daghang mga gitawag nga ministry diri, daghang mga simbahan diri, pero taman lang sila sa pagpangalan sa simbahan apan wala kini siya marehistro. Apan kini ato ang simbahan natawag kini diri unya na rehistro pag kini diri sa Kibawi o Davao. Dusa naatay gitawag og SIC registration. Tungod kay aron ang atong pangalan mahimo nga dili tawag og kuluro, mahimo nga dili tawag nga kanang gitawag nga walay legal nga dokumento kundi naatay registered ta para sa identity nato sa kalibutanon. Amen. So salamat sa Ginoo nga gigamit si Pastor Talulan o ang imuhang tigwawa ni karon na matupod kini, pero dili kini para sa amo, para kanina ninyo o sa sunod nga mga generasyon ihatag nato kini. Ang ipanunod nato kining Remnant Covering Ministry kanato sa atong mga anak o sa umaabot pa nga mga anak. Amen. Busa kining atong Thanksgiving karon, atong pasalamatan ang Ginoo sa atong Thanksgiving ang gihatag ni Lord nga message para sa atong Thanksgiving is makuha diha sa Salmo 100 verse 4 to 5. Ang Salmo 100 verse 4 25 nagaingon English kini ang akong pagabasahon. Ingon siya dire, enter into his gates with thanksgiving and into his court with praise. Be thankful to him and bless his name. So daigo nato ang Ginoo, magpasalamat yun ta kanunay. Amen? Amen. O ang ika-limaan ningon siya, for the Lord is good. Maayog yun ang Ginoo. Amen? Amen. His mercy is everlasting. Ang iyahang pagkamaayo, ang pagkamaluloyon sa Ginoo, walay katapusan. Amen? Amen. And his truth endures to all generation. Ang iyang pagkamatinud-anon ulangkod kani hangtod sa generasyon to generasyon. Nakuha?